हर त्योहार के अवसर पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से टैबलो रवाना किया जाता है। छठ के अवसर पर भी आज आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने नगर निगम मुख्यालय से 5 टैबलो रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। ये सभी आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमेंगे और छठ को लेकर लोगों को बताएंगे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि हर त्योहार पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से टैबलो रवाना किया जाता है। छठ के अवसर पर भी ये किया गया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब लंका में रावण का वध किया और वापस अयोध्या लौट कर आए तो ऋषि मुनियों के आदेश पर इस परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। उन्होंने सभी को छठ की शुभकामना दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि छठी मैया सभी को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखे। आसानसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बारबार चेष्टा करे समस्त धर्मेर सम्प्रदायेर मानुषके श्रद्धा जानिए सेई धर्म अनुष्ठानगुलोके पालन करते। आमरा दुर्गा पुजोर समयও टैबलो छेड़ेছি, आमरा छठ पुजोर समयও छेड़ेছি। आमरा विभिन्न समय विभिन्न रकम भावे मानुषके पाशे राखार एबं मानुषके संगे निये चलार प्रयास करছি। आजकेও तार किन्तु व्यतिक्रम नয়। আমরা সকলে জানি ছোট মায়ার আশীর্বাদ নিয়ে সমস্ত হিন্দিভাষী সম্প্রদায়ের মানুষ আজ থেকে বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যেখান দিয়ে উৎসবের মধ্যেখান দিয়ে আনন্দ উৎসব এবং তার সঙ্গে খুব ধার্মিকভাবে এই ব্রতটাকে পালন করেন এবং নিজেদের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে শহরের সকলের মঙ্গল কামনা করেন। ত্রেতা যুগ থেকে এই ছোট পরব আছে। এই কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তম তিথিতে এই পুণ্য লগ্নে আমরা এই ছট পুজোটাকে পালন করার জন্য করি। কারণ কি, যখন রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন তখন মুনি ঋষিরা বললেন, আপনি এত রকমভাবে রাক্ষসদের সঙ্গে ছিলেন, এত রকমভাবে লড়াই করেছেন, আপনার একটা পূর্ণতা দরকার। তো তারা মুনি ঋষিরা গঙ্গা জল দিয়ে রামচন্দ্রকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তখন মা সীতা গঙ্গাতে গিয়ে মানত করেন এবং এই তিথিতে গঙ্গাতে গিয়ে সূর্যকে আহুতি দেন। তার থেকেই আমাদের আজ পর্যন্ত সেই ছট পুজোর তিথি এবং সূর্য মায়ের প্রতি আমাদের আহুতি দেবার এবং নমস্কার জানানো এবং শ্রদ্ধা জানানোর যে ব্রতটা পালন করা হয়েছে সেটা আমরা করে চলেছি। এবং আজকে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে আসানসোল পৌর নিগম মানুষের শুভকামনা মঙ্গল কামনার জন্য আমরা চেষ্টা করি। কটা টেবলো ছাড়া হচ্ছে? আমাদের 5টা টেবলো। এখন কোথায় কোথায় পরিবহন করবে এটা? আমাদের গোটা শহর, আমাদের বানপুর, নিয়ামতপুর, গোটা কর্পোরেশনের যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে সব। কতদিন পরিক্রমণ করবে? এখন 2 दिन চলবে। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।